हमारे एक समर्थक ने कि दीदी आपके खिलाफ बहुत सीरियस मामला चल रहा है। कौन कौन से शहर से कौन कौन से वो लोग अपने आप, मेरे पास सच में इतना समय नहीं है अभी कि मैं 1 लाख पढ़ूं। कहाँ कहाँ से किस किस तरीके की धमकी मुझे आई। नेचुरली जो पुलिस ही कह रही है कि आपकी जान को खतरा है, मैंने करी है। लुकिए आछो केन नुपुर शर्मा बेरिए आसो ना তোমার মতামতটা রাখো না। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। নূপুর শর্মা লুকিয়ে ছিল, আমরা তাকে জোর করে টেনে বের করে এনেছি। তাকে নিয়ে যত কথা হচ্ছে, আপনারা অনেক ধরনের ফাও ভিডিও দেখছেন। আজকের ভিডিওটি একটু দেখেন কি হয়েছিল, বাস্তবে কি বলেছে নূপুর শর্মা, সবকিছু আপনাদেরকে প্রমাণ সহকারে দেখাবো। যদিও তিনি কথাগুলো হিন্দিতে বলেছেন, আমি বাংলাতে আপনাদেরকে ট্রান্সলেশন করে বুঝিয়ে দেব। বিস্তারিত আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে জানতে পারবেন। 10টা ভিডিওর মতো আজকের ভিডিও না, ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলেন শুরু করছে আজকের মূল ভিডিও। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, নূপুর শর্মার উপরে যে অভিযোগটা আনা হয়েছে যে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করেছেন, তিনি এই বিষয়টা কোথা থেকে পাইলেন সেই প্রশ্নটা করা হলে তিনি বলছেন যে এটা আমি এক জায়গায় পড়েছি। তারপরে কি বলতেছেন একটু ধৈর্য ধরেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে রে ভাই, চোখ কপালে उठे যাবে। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मैंने मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। নূপুর শর্মা বলতেছেন আমার এরকম কোনো ইচ্ছা নাই যে আমি কোনো কাউকে নিয়ে আপত্তি করব, কোনো ধর্মকে নিয়ে কথা বলবো, এরকম আমার বিলকুল কোনো ইচ্ছা নাই। তিনি সাফ এটা বলতেছেন, তিনি এটা অস্বীকার করতেছেন, এটা তার কোনো ইচ্ছা না। তারপরে দেখি কি বলে। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा। তিনি বলতেছেন যে যেটা লেখা ছিল সেটা আমি বলেছি, কোথাও হয়তো তিনি পড়েছেন কোন কিতাবে, তো এটা তিনি লেখা ছিল সেটা তিনি বলেছেন। এটা যদি আপনার আপত্তি লাগে তার কিছু এটা করার নাই, ঠিক আছে? তো এখন আমার কথা হলো নূপুর শর্মা আপা, আপনি যে যা কিছু ইচ্ছা তাই কিছু পড়বেন এবং বলে দিবেন, এটা কি হয়? আসতেছি, ধোবো আপনাকে। চলেন তারপরে দেখি কি বলে। और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। তিনি বলতেছেন যে আমি যেটা পড়েছি এটা যদি ভুল হয়, কোন ইসলামিক বড় স্কলারকে ডাকেন, আমি তার সাথে বসি, তিনি যদি আমাকে ভুল প্রমাণিত করে তাহলে আমি আমার কথা উঠায় নেব। বাহ নূপুর শর্মা, বাহ, দারুণ কথা বলেছেন। মায়ের পেটের ভিতর থেকে বের হয়েছেন, আবার ঢুকবেন, কত শান্তি। এত সহজ না, একটা কথা বলে দিলেন, সেটা আপনি এখনো মাপ চান নাই, অথচ আপনি নিজে নিজে বলতেছেন যে আমার যদি ভুল হয়, নিজে এখনো ভুল স্বীকারই করতেছে না, কথা তুলে নেবে, ভুল স্বীকার করবে না, এই বান্দি এরকম। দেখেন তারপরে কি বলতেছে। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं, बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले। কিন্তু আমি যেটাতে পড়েছি সেখানে স্পষ্ট সেটাই বলা আছে, আমি সেটাই বলেছি, কিন্তু এর পিছনে এই কথাগুলোকে এডিট করে তোর ফোর করে এই যে জুনায়েদ ভাই নাকি এটারে আপলোড করছে, তার ব্যাপারেই তিনি কথাগুলো বলতেছেন। দেখি কি বলে। एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर। एक तो मैं बात बता दूं, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर। নূপুর শর্মা আপু কি বলতেছে? বলতেছে যে এরকম মিথ্যা নিউজগুলো করছে তারা নাকি বলতেছে যে গালি দিছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমরা বলতেছি মিথ্যা বলতেছি, আমরা যারা নিউজ করি যে তিনি গালি দিছে, তো আমরা সবাই মিথ্যা বলতেছি, তিনি গালি দেন নাই। নূপুর শর্মাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি যে আপত্তিকর কথাটা বলছেন সেটা সম্পর্কে আপনি কি তুলে নেবেন? कि साफ बात तो मैं इतनी कहूंगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रहा। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। कृपया करके
फैक्ट चेक करें, मैं इनवाइट करती हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेड्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। आप कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होंगी, कितना फॉलो कर लूंगी सोशल मीडिया पर, फोन कॉल। सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए, सिविल सोसाइटी में इस चीज की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। তিনি তোলার বান্দি না, বুঝছেন? তিনি বলতেছে যে এই কথার জন্য 70,000 মেসেজ আসছে আমার কাছে, ভারত থেকে না, অনেক দাদা বাবুরা অনেক জায়গা থেকে তারে বাঁশ দেওয়ার জন্য রেডি করছে বাঁশ, তো তারে টুইট করতেছে, অনেক কিছু করতেছে। তো এটা তাকে ধমকি দিতেছে, এটা নাকি জুবায়েরের জন্য হয়েছে। মূল কাহিনীটা এখনো আসে নাই, টুইস্ট আছে। এখান থেকে মনোযোগ সহকারে দেখেন, একটু বড় করে চালাবো। আমি বাংলা আপনাদেরকে একটু পরে বলবো, একটু দেখেন, হয়তো পজ করে যান, বাংলাটাই শোনেন, ঠিক আছে? একটু দেখেন ভিডিওটা, আমি তারপরে বাংলা বলছি। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नकली, फर्जीवाड़ा, फेक न्यूज फैलाया। फैक्ट चेक करने की जगह, सिविल डिबेट करने की जगह उन्होंने एक हेविली एडिटेड सिलेक्टिव वीडियो अपलोड किया और जब उनसे पूछा कि आप सब कुछ दिखाइए तो उन्होंने बात से मुकर के बिल्कुल डाइवर्जन मान लिया। जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है वो डिस्टॉर्टेड है। मैं आपको कह रही हूं वो हेविली एडिटेड है और अब मामला सब जुडिस है। मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सिवियर डेथ थ्रेट है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना बोलना अगर मार काट की थ्रेट और धमकी इनवाइट करता है तो फिर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कंट्री है एंड फ्री स्पीच एंड डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो क्या वो सही नहीं था? तो ये कौन लोग हैं जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के इस तरीके की बदसूरत धमकियां मेरे और मेरे परिवारजनों को भेज रही हैं? প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, মূল কাহিনীটা হয়েছে নুপুর শর্মা তিনি বলছেন যে মোহাম্মদ জুবায়ের যিনি আছেন এক সাংবাদিক ভাই, তিনি তার ডিবেটকে কেটে সেটাকে দুখণ্ডিত করে আসল ডিবেটটা না চালিয়ে সেটাকে ফেকভাবে কাট করে সেটাকে চালিয়েছে। এটা তার দোষ। এখন এই যে নুপুর শর্মাকে অনেক ধরনের গালিগালাজ, অনেক ধরনের হুমকি ধামকি অনেকে দিচ্ছে, এটাতে যদি তার পরিবার, তার কেউ যদি আহত হয় বা নিহত হয় বা কিছু হয়, এর 150% দায় যাবে জুবায়ের। এই জুবায়ের ভাইটা কিডা? এটাই নাকি এডিট করে পোস্ট করছে। আরে ভাই, ইনি নিজেকে এখনও দোষী মনে করেন না, ইনি নিজেকে এখনও সাফ মনে করেন। তিনি বলেন যে আমার যদি দোষ হয় আমি কথা তুলে নেব। এর কথা তুলে নেওয়ার কী রে নুপুর শর্মা? কথা তুলে নেওয়া যাবে না, মাফ চাইতে হবে, তো শাস্তি হবে। এখন পর্যন্ত দেখেন কত ধরনের কিছু হয়ে যাচ্ছে। 57টি দেশ থেকে ভারতের পণ্যকে বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছে। ভারতের অবস্থা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এই শর্মা এখনও থামবে না।
এর আগে ফ্রান্সের কি অবস্থা হয়েছিল। এখন এই নূপুর শর্মার জন্য মোদি সাহেব আপনার এই বিজেপির এই নেত্রীটাকে একটু চাপান, নাকি বয়স কম, চেহারা সুন্দর, এখনও বোঝেন নাই ব্যাপারটা, এই জন্য কিছু করতেছেন না, সাময়িক সময়ের জন্য বরখাস্ত করছে। নূপুর শর্মার কথা হচ্ছে, আমি একটা জায়গায় পড়ছি, সেখান থেকে আমি বলছি, যদি ভুল হয় তার ভুল, আমার ভুল না, যাই লেখছে তার ভুল। তাহলে তুই যে পড়াশোনা করলি, তোর জ্ঞান দিয়ে কি হইলো আমার ক, এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট। এই যে সমস্ত নাস্তিকরা কথা ছাড়ে, এরা মাফও চাইবে না, খুবই শক্ত, আর দোষ দিচ্ছে মোহাম্মদ জুবায়েরকে। তিনি সেই ভিডিওটি আপলোড করছে, এখন তার যত ক্ষতি হবে এই নূপুর শর্মার, সেটার দায়ী নাকি জুবায়েরের, এটা তিনি বলতেছেন। সিকিউরিটি ফোর্স নিয়ে ঘুরতেছেন, বাসা থেকেই বের হয় না, ইন্টারভিউটা বাসায় নেওয়া হয়েছে, বাসার কারুকার্য দেখছেন, এটাই। তো আমি যতটুক বাংলা ট্রান্সলেশন করেছি, আমি যা বুঝেছি সেটাই করেছি, আশা করছি একটু আপনারা ম্যাচ করে নেবেন। আমি মনে করি না যে আমি কোনো ভুল বলছি, কারণ মোটামুটি একটু বুঝি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। নূপুর শর্মাকে নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নাই, তিনি যা করছেন এর বিচার তো দুনিয়াতে যদি না হয় আল্লাহ করবেন, ঠিক আছে, নিজেকে এত সাফ পবিত্র করার কিছু নেই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা।